Ko akato anga dohan o kaka parce que warasogo o jaya kalamai jati o ay mi fo eyo me ko jugu eyo fene fam fasai ne hakilla ay chere fore akoka bora do kalama ka fo ere ni ne ka fo amabo do kalama o sabe baw akira do hakilla ko ka double jouer ke malende o nyakoro ko de teki kemma bay ka fo politique ka fo complot o de tika mo ke mo bay ngo mo de ke mo bay ni jogodi mo de ke mo bay ni ka barabi mo de ke mo bay ni ingani yaidi me na kira complot ber tika complot ko Sulemon ber tika complot ke yani au ka complot ke ka fo ka ababa million bidou la camera nya radio nya social nya télévision nya afra ya ko ay million ke mawlo fla détourné yani aka télé wele na ka ba yera la jeya yana ka radio ni social wele ka bi ayera la jeya ni million bidou ko ina million ke mawlo fla ne hakilla on na fa de ga bonni yow ne hakilla o be dusu ko fura ke ka temenin kaw ne hakilla o de bi aw buya mo bolo ka temenin kaw mais hali sin so ma adonente o tian mu hali sin so ma adonente o nyere mu o version vraiment sika do ko pruti million ke mawlo fla pruti ya e maboko nyefo malio yi e maboka malion dusu ko na kenya ola e maboka slamia sanya ka bo oma parce que tian la nyemo chama temna malade slamia nyemo chama temna ya adamene ami piula kana se limamo ma fo kana se o conseil ma mo temna ka ko eyan nga akelente ko afara ko mi façon na volo détourner ma fo wallahi ma fo o na afara ko façon na volo détourner ko bana jugu bay ko bla slamia la ko bana jugu bay ko da slamia ka ne hakile kanga boko nyefo ko kan ikanga boka explication di odela pour ka slamia kenya pour ka slamia kenya pour ka jamana to kishi pour ka dini nyama ya to kishi ma nyefo ko ka fo ka tele wele ka radio wele wari mi yere yo kumanike wari mi yere yo demanike ke biti ban ola camera nyefe tele nyefe radio nyefe réseaux sociaux nyefe tibi yere ke ma bay tibi yere ke ma sanamay non anti afara ki yemin détourner boy ko nyefo flo boy ka explication di o ka flo wa malé mo ko bodi la quoi billahi malé mo ko bodi la complot de mo ko bay surtout en génération yana nous ñene ne do kambe 2019 la ka fantna juru la kambe 2019 la an yo de fo ngo 80 82 80 keli ko do kum sika ke bi an ko o tisika ke nous la nouvelle génération ni o ke an ga réseaux sociaux ke na whatsapp wa odo telegram wa odo youtube wa odo facebook wa nga bamuni an ba yira ila faso jo kene ka ko ni complot ko ni double jouer ko ni manipulation ko a te marché bi a te marché sini ene aka yira la jena de afara ka ye faso na volo min détourner afara ka ye fantaw joli mi détourner afara ko ye fantaw nga hake min dragide ayo de nyefo malian dew ni ya na bona ka sira ka dew afara ka be dama na ko ka tedu ama fa ma ban men ya akoko akana abikla kana ni jouer ke mais agla ko mi 99 la ko agla mi 2000 la aujourd'hui on est en 2019 Sali internet Malian ne tomer mangando Malian ni ambole nyeko kurango tuguni kana anchongo ko fole ngoro o toti dowre ye dala mako ko shubaga be nyine nga aye mozo min denta minanto ma abada o kama nous la nouvelle génération anko façon bina mamunu se kaya façon bina mamunu nyana ya nous ma foi fo famaye façon bina mamunu nyana ya nous ma foi fo fantaye ko be ko lu bina kana fantan tota ko lu bina kana silamea tota ko lu bina kana dene tota ko anga tugu nofe ko lu ala mawye kanga tugu olu nofe ko lu kira mawye kanga tugu nofe ko lu dine nyamaye ko kurane donwa obolla adisa donwa obolla tiku donwa obolla balaka donwa obolla anko ante wa ansebe korote herebe shi wa bekli o damate amikla ko lu labo ko lu yira malien tew na malien kaddo ni nunun kira dine nyamaye nunu dine nyama model munuye ni nunun kira ala maye ala ma model munundo ni nunun kira maye kira ma model munundo nu kira dine nyama model munundo amin bela jele na boya kele ku boku di malien ma herebe shi wa bekli o doy joni e o ba fo ma ko mamud diko di pruti ni mami e pruti ga nyama yaw takala je mamud diko mamud diko yi shi beke fama no fe yala la go mamud diko ya ka nyama ya beke fama no fe yala la en tant que aleka affaire en tant que aleka lanyinu en tant que aleka lanyinu sabatiledo foi te fangana en tant que aleka lanyinu sabatiledo foi te jamana tagabulu kan en tant que aleka lanyinu sabatiledo foi te jamana deuna jamana de bebe ja bebe jisro herala bebe balos ro herala bebe kenya ro herala ganna aleka lanyinu ko ni tira ka basla ma to de bita la mo ti jenni ala to bita kira to bita mamud diko ango c'est le moment il doit arrêter ses conneries là donc na ma dabla ajala aba dabla agwela an yo fo nous la nouvelle génération an tna do machika popa machika kalu kana ne faso jobe ma bismillah ne faso ko be ma bismillah ganna so la ika kele kunye entre code na so la ika kele ika boka bi ika panga pruti ika janga walaki ko kunye joro code anko ambo boko da kene ka herebe shi abekli o kama do mamud diko ayafa ya ko malian kabina malian be franyo ka 20 mars la ko kata ala dele mali ko kata ala dele gele awla anko faso jokene ka ambe folo ka question poser mamud diko an fle gele min kono mude ke pour ka ni gele kumbe mude ke mali kono ya ko pour que angana jige ni gele kono o kelenti o de la anko faso jokene ka mamud diko yananga ta dugo ke ko pour que gele munum bi anka pour que toro munum bi anka anga bo o toro kono iye
fɛn min kɛ kunu ya pour que an kana jigin digɛn kɔnɔ dɛ i b'o de jira anw na o de bɛ se k'a to anw ka da la bi ko e mago bɛ min na ala don o de bɛ se k'a to anw ka da la e mago bɛ min na faso don n'i m'o jira anw na dun k'a sɔrɔ anw dun b'a dɔn e y'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ faamaw nɔfɛ yala la anw b'a fɔ ala ko tɛ kira ko tɛ dɔwɛrɛ tɛ intérêt ko jɔyɔrɔ ko intérêt ko tɔgɔ ko intérêt ko bonya ko kalas o kama dun maliyɛnw n y'a fɔ aw ye kɔlɔnkɔnɔ banba n ko nin ko min filɛ ala ko tɛ n ko min filɛ dugawu ko tɛ nin ko min filɛ fantan ko tɛ fantanw balola balocogo jugu la mamudu diko ma deli ka kɛlɛ kɛ fantanw balola balocogo jugu la ka minɔgɔ cogo jugu la ka bana cogo jugu la puruti ma deli ka foyi kɛ pour que ka se ka o kunbɛn bi k'e bɛna fɔ e bɛ fantanw tɔgɔ ta alors e hakili la ko an bɛ ka ji min an nun fɛ yan maliyɛnw n y'a fɔ aw ye n k'u ka 20 mars dugawu kɔfɛ kɔlɔnkɔnɔ banba n bɛ bɔ ka na n cɔngɔ dɔgɔminɛ sariti ka bɔ ka da tile kɔrɔ fɛn min kɛra 20 mars la an b'an sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔla a minɛna wala a ma minɛ nka ne bolo a t'a kunbɔ bilen an ka dɔgɔminɛ sariti fɔ bawo fɛn min tɛmɛna 20 mars la hali mɔgɔya ɲuman o ma tɛmɛ n ko fɛn min tɛmɛna 20 mars la adamadenya ɲuman ma tɛmɛ jango ala ko a y'a fɔ ko ne tɔmɛr de y'a fɔ ko kɔlɔnkɔnɔ banba ko cɛ min tɛ taa a ma deli ka taa cɛ min tɛ taa a tɛ maa ci imperturbable aw k'a lajɛ ala ni kira kama ko aw taara ala deli mali ye k'aw taara ala deli mali denw ye k'aw taara ala deli ko bɛn kana mali kɔnɔ o même moment aw taara fitina de se jamana kɔnɔ walahi ninnu ye min kɛ ko ninnu ye min kɛ hali adamadenya ɲuman tɛ jango ala ko bilahi bilahi maliyɛnw a y'a ye karamɔgɔ minnu kun tɛ yen n ko karamɔgɔ minnu kun tɛ yen u y'olu de tɔgɔ tiɲɛ k'olu de lagosi k'olu de buruja dɔw yɛrɛ bɛ u y'o neni yɛrɛ dɔw bɛ u ye wo ci u ka mɔgɔw la k'aw taara ala deli la k'aw taara ko maliyɛnw ka don da kelen fɛ k'aw taara maliyɛnw ka bɔ da kelen fɛ k'aw taara ala belebeleba deli k'aw taara silamɛya de kama maliyɛnw aw ni ala ni kira cɛ nin ye ala ko ye maliyɛnw nin ye ala ko ye tun taara u muge bɔ ala la de quoi u taara u muge de bɔ ala la nka an m'a muge bɔ ala la a y'a muge bɔ aw yɛrɛ de la bilahi an m'a muge bɔ ala la a y'a muge bɔ aw yɛrɛ de la a taara aw yɛrɛ vrai visage aw vrai qualité de a y'o de bɔ k'o yira maliyɛnw na n'a fɔra ko aw de ye karamɔgɔw ye k'aw de ye silamɛw ye aw de ko ko aw bɛ taa ala deli mais aw taara min yira mɔgɔw la dɛ e ala o cɛ ka jugu dɛ walahi o cɛ ka jugu maliyɛnw a nin cɛ ka jugu kojugu n'i y'a lajɛ mali kɔnɔ yan mali denmisɛnnin dɔw bɛ yen arapɛri denmisɛnninw minnu y'u ka ɲɛnamaya u ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn faniri ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ka nkalonjugu da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn banini cogo cɛjugu la ka kan sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma mɔgɔ kelen u ka kɔɲɔ na ɲina u bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a fɔ k'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan pour que ka image ɲuman di denmisɛnninw ma pour que ka image ɲuman di mɔgɔw ma minnu bɛ fɛ ka olu ka sira minɛ mais au même moment anw ka karamɔgɔw le prêcheur le marabout les karamɔgɔ olu bɛ taa mun kɛ ka fara ɲɔgɔn kan min tɛ yen k'o fa minɛ min tɛ yen k'o buruja min tɛ yen k'o mankutu cɛ minnu tɛ yen k'olu lagosi ko aw taara ala deli a taara a yɛrɛ de yira mɔgɔw la a yɛrɛ vrai visage dɛ a taara o de yira mɔgɔw la an ka ɲɔrɔ filɛ maliyɛnw Nɔgɔ kan jumɛn de bɛ yen Iba wana an denmisɛnninw tɔgɔ ni ye non n t'a fɔ alala ayiwa maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn bolo e wa n'a kɔrɔkɛ bi yan ayiwa an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka muso kan bɛn ala ka an muso kan bɛn ala ka sini kɛnɛya ala k'o don furu la ala ka lamɔ ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen ma donc halisa ala k'an yɛrɛ to ɲɔgɔn ala k'an jɛlen to mali y'an bɛɛ de un peuple un but une foi an bɛ ɲɔgɔn bolo. Malira boutique année do Génération R an ka flow de bɛ jama do Génération R ala mɛ garde la pêche on rap on respecte an m'a fɔ bɛ k'a ma ban ne bolila o non i pose de ta pose ne bɛ pose de ta i tɛ pose de ta donc ça ko bɛ cogo di an taara yɛrɛ k'an bila yɔrɔ min na an b'a ta yɛrɛ a banna Talbi a ta ye tuma jumɛn ye fɔlɔ a b'o fɔ fɔlɔ a ta ye tuma jumɛn ye fɔlɔ ayi Talbi a ta ye tuma jumɛn ne tɛ fɛ 2019 in ka ban an fɛnɛ m'an sigi i ka kɔɲɔso la pasa k'a ka tɔgɔ di fɔ a ko tuti wa tɔgɔ in fɔ sa Voilà, Mariam, Aboraka, ni vidéo la jessisa. D'abord, ni vidéo la kolosi, iba ye ka fo, mali dine nyama uto fola yoro dolay. Mo mi ya fo, aya fo mun kama, ntodo. Johnny ya fo, ntodo. Akala nyini muye, ntodo. Arabi feka mun fana fo, ay ntodo. Ne ko ba do ko atike nyimay. Ay nada atike nyimay yo. Baw mali dine nyama ulu ka nyogon juguya, uka nyogon hashibiya, uka nyogon nyengoya, uka nyogon bezon ko yabi. Nabe okasabora. Billahi okasabora. Kono nani hakilitiki bewo dombi. Fola kono dimi kundu. Nga sisa abora kono dimi nade akera nyedimi. Oh, Mariam, Aboraka ni video sisan ni kɛra talibe ka kɔɲɔ na de talibe ka kɔɲɔ kɛra Bamako ya mali arapɛri bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan ni min ma se ka kɛnɛ sɔrɔ o y'a ka représentant bila ka na u y'a kɛ bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ kelenya kɔnɔ k'a kɛ bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ don da kelen fɛ k'a kɛ bɔ da kelen fɛ u ma dɔ fa nini u ma dɔ ba nini u ma dɔ buruja u ma dɔ mankutu tiɲɛ wa u ma wo ci dɔ la ko mun na k'olu kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka image ɲuman yira u dɔgɔninw na ka image ɲuman yira u denw na maliyɛnw hakilitigiw maliyɛnw kodɔnnaw yɛrɛdɔnnaw
aw y'a ye an karamɔgɔw ye mɔgɔw wele ni mun tɔgɔ ye ni ala tɔgɔ ye u ye mɔgɔw wele ni mun tɔgɔ ye ni faso tɔgɔ ye ko ka taa dugawu kɛ 26 mars la karamɔgɔ minnu ma se ka na kɛnɛ kan o karamɔgɔ ninnu dɔw bɛ yen u y'olu dɔw critiquer o dɔw bɛ yen u y'olu dɔw nɛni o dɔw bɛ yen u ye wo yɛrɛ ci olu dɔw ka mɔgɔ la ko hali bi k'olu ye ala ka mɔgɔw ye ko hali bi k'olu ye kira mɔgɔw ye ko hali bi k'olu ye silamɛw ye maliyɛnw hakilitigi kodɔnna hakilitigi tiɲɛtigi i sigi k'i miiriya i sigi k'i miiriya i sigi k'i miiri ka tiɲɛ ɲini i yɛrɛ kɔrɔ n'a sɔrɔla ninnu ye ala mɔgɔw ye e k'i sigi k'i hakili jagabɔ dɔɔni dɔrɔn arapɛrɛw filɛ nin ninnu sera ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u kɛlen ko ka ɲɔgɔn fa minɛ u kɛlen ko ka ɲɔgɔn ba minɛ u kɛlen ka fɛn jugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma olu ko bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɛ hali bi o kuma kelen de la karamɔgɔw ala hakilitigi la ilaha illallah 20 mars tagabagaw a ye silamɛya lebu wallahi a ye silamɛya lebu a ye silamɛya lebu a ye ala kira kuma sulu faden kɛnɛ kan a ye silamɛya kuma sulu faden kɛnɛ kan a ye silamɛya kuma sulu faden kɛnɛ kan wallahi a ye silamɛya kuma sulu wallahi n'a sɔrɔla ko arapɛriya ye diinɛ de ko mɔgɔ bɛ don la ne baden hakilitigi ne baden cɛɲi nan cɛntigi ala jɛsa n'a sɔrɔ i kan ka tugu arapɛriw de ko wa i kan ka taa tugu ni karamɔgɔ ninnu de kɔ n baden hakilima i sigi k'i miiriya i sigi k'i miiri ko ninnu ko k'olu bɛ ala nɔfɛ k'olu ko k'olu bɛ kira nɔfɛ k'olu ko k'olu bɛ silamɛya nɔfɛ k'u bɛ faso nɔfɛ faso ko ye nin ye ala ko ye nin ye diinɛ ko ye nin ye maliyɛnw a y'a ye 20 mars la u ka kuma cayara min nɔfɛ kosɛbɛ o de ye ko IBK ka bube bila ko ka bɔ premier ministeriya la ko ni IBK ma bube bila ko n'olu wulila don o don ko o tɛna dogo an b'a fɔ IBK ye ko a kana bube bila bube tɛ taa wa bube tɛ maa ci n b'a fɔ burama ye laji burama buwa kunande laji burama bamananw ko hakilitigiw bamananw ko kodɔnnaw bamananw ko ni ni maa bɛna kɛlɛ n'i y'a maa da ko karisa bere min filɛ e bolo ko ne t'i siran i ka bere ɲɛ kan'o bila bilen dɛ ko n'i y'a ye a y'o ye dɛ a siran n'o de ɲɛ kuwa n'i y'a ye ninnu ye bube tɔgɔ fɔ dɛ n'i y'a ye u nɔrɔn bɛ bube de la dɛ bube bɛ ko kunna de kana bube bila dɛ ala o de y'a to a fɔra ko diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'a sen bɔ politique la a fɔra ko diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'a sen bɔ politique la pour que ni aw kumana don min na a ka se k'a lamɛn pour que ni aw kumana don min na ko ka to aw ta la mais aw y'a baw ma diɲɛ tɔgɔ diɲɛ jɔyɔrɔ diɲɛ sanga nɔfɛ ko aw bɛ taa candidat dɔ kɔfɛ ko bi ko aw bɛna fɔ IBK ye aw minnu y'a yira IBK la n t'i fɛ k'aw bɛna fɔ IBK ye aw minnu ko IBK ma n t'i ka fanga fɛ wa n b'i ka fanga contre la ko bi ko aw k'a ka miirina fɔ IBK ye ko IBK k'a kɛ tan ko IBK ka aw lamɛn ala mais ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka aw ye nin kuma fɔ cogo jumɛn na ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka quoi aw bɛ se ka nin kuma fɔ cogo di aw de ko IBK n t'i fɛ aw de ko IBK n t'i ka fanga fɛ ko mais k'aw bɛna n'aw ka miirina ye bi ko k'o fɔ IBK ye a dun fɔra aw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'a dabɔ politique la diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'a sɛbɛ politique la pour que don o don ni gɛlɛya bɛ yen pour que don o don ni ko bɛ jamana kɔnɔ pour que a ka se ka lamɛn pour que ko ka se ka to aw ta la mais aw ko ko abada diɲɛ jɔyɔrɔ diɲɛ tɔgɔ diɲɛ sanga diɲɛ nafa diɲɛ nata kama a ban'o ma ko IBK ka aw lamɛn bi fo n'a siranna dɛ ni cɛ siranna de i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya wallahi cɛ o cɛ bɛ siran i ta t'i yɛrɛ ye IBK fo n'a ye bube bila siran kama sinon ni ne kɛ IBK ye ne tɛ bube bila a bɛ jamana da buru kɔnɔ o bɛ kɛ mais bube ti bila wa ne bɛ min fɔ bube ye bube kana siran foyi tɛ bilahi foyi tɛ n'aw hakili b'a la 2011 u ye nin ɲɔgɔnna dɔ de kɛ o y'a sɔrɔ jɔnkuna de ye assemblée président ye u ye jɔnkuna danga ka kuma jugu bɛɛ fɔ jɔnkuna ma ka nini jugu bɛɛ da jɔnkuna kan mais ala yɛrɛ ko n b'o contrali kɛ de jɔnkuna labanna ka tila ka k'u ka président ye k'u mara Mali kɔnɔ yan lahara ko tɛ o a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan n ko lahara ko tɛ jɔnkuna tilala ka na kɛ président ye k'u mara yan a kɛra yan wa u ye nin min kɛ ala u ye bube de ka sanga wuli quoi bilahi u ye valeur ba de don bube la nin ye bube bɛ tila ka ninnu mara yan bube bɛ tila ka ninnu mara Mali kɔnɔ yan a bɛ kɛ ala kuranɛ ye tiɲɛ ye sa wallahi kuranɛ ye tiɲɛ ye kuranɛ kalan yɛrɛ ye tiɲɛ ye nka kuranɛ tigi ka kuranɛ kɛ kuranɛ tigi ka kuranɛ kalan dugawu yɛrɛ fana ye tiɲɛ ye nka dugawu don b'a ka dugawu don danga fana ye tiɲɛ ye nka danga ka don tiɲɛ kan ni danga ma don tiɲɛ kan ani zoro bɛɛ ka kan wa dugawu fana bɛ ten dugawu donni pour que ala k'i jaabi kɔni f'a k'a sɔrɔ ala ko i ka da yɔrɔ min na i danna ye n ko ala y'o de fɔ a ye ne ala wele n b'aw jaabi ko mais yanni aw ka ne wele dɛ aw ka fɔlɔ ka ne ala jaabi n bɛ sɔrɔ ka aw jaabi maliyɛnw aw k'a lajɛ mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan yen an k'u ka 20 mars kuma dɔ la mɛn aw ni ne kana nin juge kodɔn kɛnɛ kan yɛrɛdɔn kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan diinɛ kɛnɛ kan n'a sɔrɔla nin ye diinɛmɔgɔ ye n'a sɔrɔla ko ninnu bɛ min fɔ u b'a si dɔn n'a sɔrɔla ninnu b'u yɛrɛ bakun kalama dɔɔni dɔrɔn an bɛna jɛ k'o juger ɲɔgɔn fɛ sisan Facebook popapo Facebook kalokan ka taa information kirikaraw ta réseaux sociaux sanfɛ k'aw ye karamɔgɔ ye ka taa jɔ k'o lakale est ce que hali aw y'a ka diinɛ bonya aw y'a aw danbe bonya maliyɛnw an t'u lamɛn an ka nkalon bɔ tomɛri da Mali gouvernement dɛsɛra gouvernement y'an janfa premier ministre y'an janfa premier ministre y'an janfa kɔngɔ bɛ maliyɛnw na minɔgɔ bɛ maliyɛnw na ministre muso bɛ ka tulo kɛ 2000 billet la a ma kɛ wa kɔngɔ bɛ n'an fa minɔgɔ bɛ n'an fa journaliste sɛgɛnna premier ministre muso bɛ ka tulo kɛ 2000 billet la ka kɛ dɔnkɛla ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah maliyɛnw bi ta kɔfɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɔdi ɲɔgɔn na wallahi jamana in bɛ jɔ ala b'a jɔ n'a ye jamana jɔ an ka tunga mankan minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ kɛra falatɔ ye bi a bɛɛ kɛra yatimɛ je i b'a fɔ mali tunga mankanw de bɔra sanfɛ ka t'u jamana kɔnɔ maa si mɔgɔ t'u la faransi bɛ kɛ ameriki bɛ kɛ u bɛ ka faga gouvernement mɔgɔ si t'a la ne badenw ne sindiw o ye kojugu bɛɛ ye jamana kɔnɔ an ka tunga mankanw jamana jɔbaw
a bɛɛ bɛ njeli kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ sɛnɛ kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi silamɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ka mali gouvernement ye fasodenw de janfa président kɛlɛ tɛ cɛli tɛ se anw wotiri ye k'i bɛna an bɔ dingɛ kɔnɔ sabu dingɛ in senni yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ dɔ se a na sabu a y'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ a y'a sɔrɔ député bulon kɔnɔ i yɛrɛ dingɛ dɔɔni sen k'i bɛna dingɛ gore ka d'a ma i nana dingɛ tɔ dunya ka mali tɔ jigin dingɛ kɔnɔ n'a se ka jamana mara mali gouvernement députéw ministrew président a ye bɔ an ka jamana kunna a kelen tɛ ten a ye bɔ an ka jamana kunna a kelen tɛ ten a ye bɔ an ka jamana kunna a kelen fa tɛ ten a kelen ba tɛ ten an bɛ fani bɛɛ ta don a y'an dɔɔrɔ adamadenya bɛ ka faga ka du kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ ka taa ka kantigɛ an ka sanu bɛ ka suɲɛ ka taa an ka gendarmew bɛ ka faga fu sɔrɔsiw bɛ ka faga fu alimamuw bɛ ka faga fu jamana dabilala musow bɛ ka tulo kɛ wari la kɔngɔ bɛna mariyaw fa kɔmɔrɔsaw sɛgɛnna kɔmɔrɔsaw ɲaɲina u ka yɔrɔ bɛ ka ci u ka butigiw halaki nana jamana kɔnɔ gouvernement de ye mariyaw janfa bi ko an t'u fɛ u ka bɔ an ka jamana kunna an tɛ. Voilà, Maliaw Aboraka, ni vidéo la justice. Ni ye karamɔgɔ dɔ de ye, karamɔgɔ min ko ale bɛ siran Ala ɲɛ, karamɔgɔ min ko ale bɛ siran kira ɲɛ, karamɔgɔ min ko ale ye karamɔgɔ ye, karamɔgɔ min ko ale ye wajulukɛla ye, karamɔgɔ min yɛrɛ ko ale nana kɛnɛ kan Ala kama, karamɔgɔ min kumana Ala tɔgɔ la, karamɔgɔ min kumana kira tɔgɔ la, karamɔgɔ min kumana karamɔgɔya tɔgɔ la, Maliaw a y'o kumakan de lamɛn sisan. Ne mago bɛ mun na fɔlɔ k'o jira aw la, n'i ye nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ, ka kɛnɛ bonya lajɛ, ka kɛnɛ organisation kɛcogo lajɛ, ka kɛnɛ yɛrɛ organiser kun lajɛ, kuma ka taa di ale ma, bɛɛ ka bɔ ka na nin kuma modèle kɛ. Maliaw kabako da don. Wallahi kabako dado ngo kabako do billahi kabako dado Maliaw est-ce que ni kene ka kuma be di bema ni kene ka kuma ti di bema mais kuma dira ale mima ko ale ka kuma iko mi karamo iko mi moba ale tara munke les faux informations réseaux sociaux Facebook les faux informations WhatsApp YouTube les faux informations ale taro deta ka to da bobe maika la ko bobe maika ko muso be ka kulonga ke wafla bila ka Maliaw to kongona ka Maliaw to minola karamo ko ni karamo est-ce que ni aka dine bunya est-ce que ni aka karamo ya bunya wallahi hali ama ayere dambe bunya billahi an fe malla karamo ya to an fe malla klama ya to an fe malla horon ku mi Maliaw ka galo tige billahi horon ku mi Maliaw ki dado ko la atimi nyedo horon ku mi Maliaw aya ye wati dala video do ku me ka circuler muso do kele me ga warta muso yira boro kele shima do ngwa boro kele ma do ko Burkina Faso do ko Sénégalais do ko Mauritanie a boro kele yere ma do yere ko Angolais sido ni muso boro kele shima do na pour que ka bube to tien pour que ka bube mangutu tien pour que ka bube ni Maliaw blanc yona o yo de tasa ko bube muso de biga ka kulonga ke warla karamo to ita kundon ita judon ita nyedo bi to ta ki joni jama ban kira faden kene ka galo tige to ala tigara ila akira tigara ila horona tigara ila wa Maliaw aka karamo de flen ni ngo abi boga bina nunu de nofe abi boga bina nunu de ko kasro ni ulaje ala dina ko be minia ngo dina ko be minia aw ko kadi fama munu kere ko kasro ala la katima awka o fama o kadi ala katima awka o fama yo horo ye katima awka o la diru ye katima awka billahi awka ala ko be mi awka kira ko be mi awka ala ko be mi dongo do galo jugu tige dongo do labe jugu ala Maliaw ala ko be minia sa ni karamo to ko ba chije e bi ti joka galo tige ifade kere ka ne itoni nyona wore ni nyona wore ke mbiti te botema ti fofo badala bugu ti fofo kadi bla fare kere ka ti goti hada be shiabe kli nataka dine bunya amba aw boka dira mola mo ka do aw ye mu dine mo modelu ye ni karamo préparam de baka slama to tien suni clé slamari galotige slamari karabantia slamari nagara baya tu o ko fe ni cheka video intakalaje ni atakalaje chebga ka kuma fena dalu temina ata boyorodo ne mimi mo kabako ya walma mimi mo bana tele so do be ko TV suna depuis kele aw ya daga kele ya akuma haramu ya de aw de ma fo tele haramu ya o kuma na ya daga ayre ka kila kana fembo ala ati min so to do kabako te pifa mo fo nyolo ka logo de ya ka kwa o bi se ka son to mana ni kata bo o ka tele la o bi se ka so ma to mana ayre nyebe chela chebga ka kuma fenga dalu temina chebga ka kuma fenga pevu temina aw se ka so to mana ni kata bo aw ka tele la Maliaw o bi ka video mi fo kuba ke muso mi de o muso photo de flengi ni e bube mai ga furu muso de ngo ni e bube furu muso de kwa o ga ka ni muso ni tokota kubo chen to nyini ko be alaje ko ta ko ke ka bube kele mun be ga ke o te ala do da me tu la horon tuye sono nubi ko don dron wallahi ami klemina bi ngalonti marché blessa ngo ngalonti marché ay non ngalonti marché janko aw mo ngalon ke ka foy kele fo fanga aw hakilla ko ala be fanga na blanc ngaloy abora amena ni bakule ni mbuni mbela ay mun cha be kai ay mun cha bube mai kai abra samiya bobe klaka o maraya anga boy o ko fe nya fawe mamu diko abana wari na min kama ataro de ganvez masila nya fawe depuis video follow la mamu diko ayen ko daba manipulation de kama anyo fa nous la nouvelle génération manipulation non anko antewa ante bokrote ante diko la me million bi duru dira kanga yere de benai
Anwo anye ni mbara indabo min kama we alakamai. Alakama bara de do. Aya to anyere kan yere korobo. Ka fendo uke ka soronna tawere shitala fo alakama anga kiti. Anga mo kala wala akake exemplaire. Nin la dami be jamana ingono. Bala ni femme na gushi nyona do wardo be kurukata dauma. Il faut cesser ça. Ninga dabla jamana ina. Emi me di amba don, unu ba di o du favorite koyi. Aka impôt na ka taxi ou de deux notre drame tout nous au boulot. Donc ni effet il va falloir que anga bonne cycle nous gono. Non. Voilà, Malé, Aboraka, Mahmoud Diko, Akani Kuma no la Messissa, ni Kuma no Kera, Uka meeting do wa, Doa, Mindoa, Motado, Melekon do Conte, Bauna Kera Doe, Akera Mugeboli, Alala, Akera Mugeboli, Alakira, Akera Mugeboli, Slamela, Wahakima, Kodona, Hakima, Tinina, Vela Jelea, Dokamake, Doe, Akera meeting me for Chi, meeting me for Jamba, meeting me for Brujali, meeting me Kera Slamaka, Kumashulu, and Islamaka, Lebuye, Mahmoud Diko, Ayelukman no Deke, Uka meeting do, Akochomena, Government Kuyani Kuba Demenke, Ulu, warla yorla jama kulela ama fa Mahmoud Diko ko tiɲɛ la ayi min kɔni kɛɲi mɔgɔw kulela tiɲɛ don mɔgɔw kulela ko mais hakilima bɛɛ tigɛra la nin ko in na billahi ko dɔnna bɛɛ tigɛra Mahmoud Diko la nin ko in na an ka bɔ yen sisan an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na a y'a ye ni meeting don a ko cogo jumɛn na a ko a ka kumaw la ko kɛlɛ min filɛ nin ye siyaw kɛlɛ min filɛ nin ye dɔgɔnɔw ni filaw ko siya ko kɛlɛ tɛ dɛ ko diinɛ ko kɛlɛ de don Mahmoud Diko de y'a fɔ meeting kɛnɛ ka ye a ko siya ko kɛlɛ tɛ dɛ ko diinɛ ko kɛlɛ de don ko kɛlɛ bɛ diinɛ de nɔfɛ mun y'a bila k'o fɔ parce que o yɔrɔ la ye a bɛ ka kuma diinɛ mɔgɔw de ɲɛfɛ o yɔrɔ la a ye mɔgɔw wele diinɛ tɔgɔ la o yɔrɔ la mɔgɔw nana diinɛ tɔgɔ la diinɛ ɲɛkɔrɔ kuma fɔra sisan o Mahmoud Diko kɛlɛ o nalen Diko kɔnɔ dɛ Mahmoud Diko kilara ko kuma kelen yɛlɛma ko siya ko kɛlɛw a b'a fɔ ya cu a bɛ tila k'a fɔ ya ca nin bɛɛ ka kɛ mun nɔfɛ jɔyɔrɔ tɔgɔ Maliyɛnw video jɛna an bɛna bɔ video kɔnɔ nka yan'an ka bɔ video kɔnɔ an ɲɛ b'a la tile fila in na tuguni o wulila ni manamanakan dɔw ye o wulila ni pupapukan dɔw ye o wulila ni kalokalokan dɔw ye ka ɲɛsin Sɔla Baya Hayidara ma bon nin ko in ne ma se ka ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka se ka a tiɲɛ n'a nkalon dɔn ko in yɛrɛ mun b'a kɔnɔ a tiɲɛ ye mun ye mun b'a kɔnɔ a nkalon ye mun ye mun b'a kɔnɔ a kalabanciya ye mun ye nka ne ye ko kelen dɔrɔn de kɔlɔsi ko in kɔnɔ n'o ye Arasijali ni ye Arasijali ta k'a lajɛ c'est un quelqu'un en tout chercher du nom a bɛ ka tɔgɔ de ɲini quoi Arasijali bɛ ka sanga de ɲini quoi mais i b'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ min don a nalolen don ale t'o kalama quoi parce que ale bɛ ka sanga ɲini cogo min na ale bolo Arasa jatɔ Arasa jɛnɛyakɛla o y'a ka sanga ni sɔrɔ cogo min na o y'a ka tɔgɔ ni sɔrɔ cogo min na ale bɛ ka o ɲɔgɔnna de ɲini quoi komi Arasa wulila dɔrɔn ka Banjugu buruja dɔrɔn o ma sanga sɔrɔ Arasijali bɛ ka o solution de ɲini quoi bon ne bɛ fɛ Maliyɛn den hakilitigiw ne bɛ fɛ kodɔnnaw a k'a sigi a k'a yɛrɛ de ɲininka quoi n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ sanga ɲini o i bɛ taa mɔgɔw de mankutu tiɲɛ i bɛ taa mɔgɔw de buruja kodɔnna i sigi k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que o tigi b'a yɛrɛ kalama est-ce que o b'a yɛrɛ kalama bon n'i ye Arasijali kɔlɔsi i b'a ye a bɛ ka sanga diyagoya ɲini quoi ale bɛ ka tɔgɔ diyagoya ɲini mais n'a ka kɛgun dɔɔni dɔrɔn Arasa jatɔ wulila o ka ko ma taa yɔrɔ si la o y'a ta sɔrɔ sira min kan i bɛ tila k'e b'o sira kelen ɲini i b'a ye i tɛ ko de kalama sinon ale kun kan ka sira wɛrɛ bɔ ale kun kan ka solution wɛrɛ ɲini k'a ka sanga ɲini o sira kan mais a tɛ sira foyi ka fɔ Arasa jatɔ ka sira o de la ne tɛ se ka kuma ko in kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais ne kɔni b'a dɔn mutaga bɛ silamɛya kɔnɔ a dɔnnen don a kɛcogoyaw bɛ yen sariyaw b'a la a kɛcogoyaw bɛ yen mais nin ko in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ne ye ko min ye ko in kɔnɔ ne y'a ye ko in tɛ suwa la nɔfɛ quoi ayi non ne y'a ye ko in tɛ suwa la nɔfɛ u ye ko in kɛ lakununi de u ye ko in kɛ fɛn dɔ de dɔrɔn parce que au conseil islamique tɔgɔ min b'a la ko suwa ko k'a b'i kanbɔ au conseil islamique ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ni kabako kuma dan ye dɛ or que suwa yɛrɛ tɛ au conseil islamique bere kɔnɔ mais i b'a ye de dɔrɔn u ye nin kɛ de ka mɔgɔw lakunu mais hakilitigi kodɔnna i yɛrɛ k'i sigi k'i miiriya n'a fɔra ɲɛmɔgɔya ɲini de sera ka taa nkalon da mɔgɔw la ɲɛmɔgɔya ɲini de sera ka taa mɔgɔw mankutu tiɲɛ ɲɛmɔgɔya ɲini de sera ka taa mɔgɔw lebu n'a sɔrɔla o tigi ye silamɛ ye n'a sɔrɔla o tigi ye diinɛmɔgɔ ye ne hakili la nin wasara dalu ye kodɔnna k'i sigi k'i jɔ yan ka dɔrɔn o kɔfɛ dun n ye ko wɛrɛ min ye a ko kɔnɔ tuguni n y'a ye cɛrɔ burankɛ ni o ye Malika ye Arasijali ka nin audio in de ta ka t'o bila a ka page sanfɛ vraiment Malika ne kun b'a dɔn i tɛ da dɔn ne kun b'a dɔn i man kiya ne kun b'a dɔn ko i nalolen don ko seulement i nɛn ka di mais n t'a dɔn k'e ka nalomaya sera k'a juguya fo ka se niveau la san joli e bɛ kule la san joli e bɛ bɔ ka bin na san joli e bɛ kuma de la an tulo kɔrɔ don o don ko Suala maintenant hôtel dɔ la ko Suala ka vidéo bɛ yen ko Suala ka photo bɛ yen ko a donna yan ko a bɔra yan a yɛrɛ ka vidéo dɔ la n'i y'o vidéo yɛrɛ lamɛn i b'i yɛrɛ de ko Ama Baldé ko ka bɔ États-Unis ko Ama Baldé ko vidéo ma réussi ko t'a kalama ko a donna yan ko a bɔra yan ne yɛrɛ o video lamɛn dɔrɔn ne yɛlɛla quoi ne fɛ ka mun fɔ Malika wallahi ne kun bɛ ko dɔn n'i hakili kun ka bon dɔɔni dɔrɔn i kun man ka nin video bila i ka compte sanfɛ i ma bila page kan dɛ i y'a bila compte de kan mais i y'a yira hakilima bɛɛ la ko e kun bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ dabarabaya ye k'e kun bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ nkalon fe an bɛ a bila yan video jɛna vraiment video jɛna an b'a fɔ ye a kan bɛn video kɔnɔ video min titre de ko Mahmoud Diko dit Prouti depuis tu es président du Haut Conseil islamique qu'est-ce que tu as fait sur Sénat qui mettre dos à dos les musulmans